tol. So ngayon guys, maglalaro tayo ng ating mind games. So yan, Call of Duty naglalampa tayo guys. Kaya naulan kasi dito sa amin guys. So paringgan nyo guys. Diba guys, maulan guys dito guys. Kaya nilipat tayong pwesto para malakas-lakas naman yung ating wifi guys. So yan, so tayo guys, yan. So guys, hintayin na lang muna natin guys. So update ko kaya pagka ando na ako sa laro guys. So what's up guys, andito na nga pala tayo guys. Dito na tayo. So tingin tayo na natin baril dito guys. So yan. Tignan, may bago guys may bago guys. Kaya papalit natin yung ating baril dito guys. At pangit kasi guys. So palitan natin na eto guys, ano ba to, palitan natin dito guys. So ano natin, wala pa guys. So yan natin mga baril. So dito tayo sa 5, so by 6, 7, 4, dito tayo sa 4 guys. So upgrade natin to guys, upgrade natin. So yan, papalitan natin ang kulay guys. Hindi pa naman ako mayaman dito guys. So yan, okay na yung ganyan guys. So yan, naglabas na nga pala tayo. Tapos ay magandang ano dito guys. So yan guys, di pa tayo ano kasi guys. So yan, kaya maganda. So yan, ito kaya, ito. Parang tingnan natin sa kabila guys, meron naman kaya ito na. Ito na lang muna guys. So yan. Ayan guys. Titignan natin yung mga ano natin. So yan. Hindi na tayo guys. Titignan natin kung nanalo tayo. Titignan lang natin guys. So yan. Titignan lang natin guys. Titignan natin kasi naman offline. So yan. So yan guys. May tawit lang guys. So na maganda. Ito na lang. Tapos may i-claim muna tayo. Yan. Tapos titignan natin baka tayo makakuha tayo ng kahit anong bagay guys. Baka tayo makakuha ng baril guys. So yan guys, titignan natin sana tao or baril. Bal ba to? Parang ewan guys. So yan. So yan guys, game na. So yan. So yan guys. So dito na tayo sa ano. Yan. So dito tayo maglalaban-laban guys. So ang ano pala natin na baril guys, kahit anong baril. Yan, kahit anong baril guys. At least yung ano natin, yung pangratrata na lang pala guys. Yan, pangratrata na lang guys. So yung may skin natin guys, yung skin, ito na lang guys. So ito na lang tong baril na to. So yan, titingnan natin kung mananalo tayo dito guys. So yan, tingnan natin guys dito. Hula kay sniper dapat tayo guys. So yan guys, may napatay tayo isa. So yan, nasabog lang tayo guys. Tapos baril. So yan guys, may napatay tayo. So yan na naman guys, bubuksingin na natin to. So yan guys, namutay tayo. So yan guys, okay lang tayo guys. At least may napatay tayong 3. Yan. So pasabugan muna natin guys.
Yan, pasabugan muna natin. Yan guys, naglalag pa ako. So yan guys, natingin yung kasama ko rito guys. Putang na guys. Kalaban. Yan guys, meron dito dami guys. So yan guys, may napatay ulit tayo. Di bali 4 na guys. Tignan natin dito guys kung may papunta ba o wala guys. So yan guys, meron dito guys. Yan guys, may napatay ako guys. So yan, tayo guys. Masukay natin sila rito guys. Guys, napatay tayo guys. So ano, eto guys, challenge ko sa sarili ko guys. Kapag ako namatay guys, mag-aano ako. Magkakanta akong Over So My My guys. Kahit di ko naman alam yung guys. So yan. So yan guys, sana manalo ko rito. Sana naman guys manalo ko. Yan guys, dito tayo. Yan, abang tayo. So yan guys, abang lang tayo dito. So yan guys, ano lang, parang all lang ba? Parang una kami naka 30 guys. So yan, tutuloy pa natin yung challenge. Yan, yun tayo ulit guys. O kasi maganda guys. So yan, pasabog muna tayo. So yan, punta tayo dito. Yan. Tapos, punta tayo dito guys. Babarilin natin yung mga yan guys. So yan guys. Yan, atakin tayo guys. Dito tayo guys. Yan guys, may napatay na naman tayo. So yan guys. Ayan guys, so ayan guys, di pa tayo namamatay guys. So yan guys, dito guys parang may tao pa guys. So yan guys, dito guys meron nga rito. So yan guys, so tayo. So yan guys, mag-i-scoop tayo dito guys. So yan guys, paano ba namatay ako? Kakanta na ako guys. You're always on my mind, nashiki. I think about it right there. You are okay. Okay, so yun guys, so yun. Sige guys, atake tayo guys. So yan, pag namatay naman ako guys, pag ako namatay guys, ito challenge ko, ito lang gagamitin ko pag ako namatay. Takin na, inilid na nga guys. So yan guys, ano nga natin, gagamitin nga natin guys. Pero pwede naman ako gumamit ng bomba guys, kaya okay lang. Ako, mapapasabak tayo dito guys. Pero naman ako maalam pa unti na ito guys. Oh, sabi na sa inyo guys, sana wala tayo guys. Di natin kaya tong challenge na to. Di natin kaya to guys. So yan guys, pabomba ulit tayo. So yan guys, sapatay natin. Di naman guys, sapatay natin. Patay. So yan guys. So yan guys, buti may napatay tayo kahit isa lang guys. So yan guys, para mawawala na tayo ng minutes. So paano ba yan guys? Panalo na kami guys. So yan guys, so dito na lang tayo nagtatapos guys. So bye bye.